ठिया देखो तो आज आप तो जानते सब दुर्गा पूजा उपलक्षे मु आसली ससुर घर बुलाबुली आमर एटा बाड़ी बाड़ी बुलला बेले कौन गोटे देखले आम गोटे बढ़िया जिनस देखले ये पाखक देखा पूरा देखा कहीं देखी नथिले मु आसली बोली देखली छतले छतु सार देखी देखो आहरी बहुत सारा मुझे देखी रखी गोटे गोटे क्या देखी कैमरा मैडम चलन तो आगे এটা ছোট এটা হিজো উঠাবো না কড়ে খেতে পরে আর টিকে মাটির টাণ দে ভাঙি দে হাই ଛତୁ ବେପାରୀ ଆଉ କୋଉଠି ସାର ହେଇଛି ଏଡେ ଏଡେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କିଆଡ଼େ ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡରେ କୋଣ ଏଇଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଗୁଡ଼ା ନା ଏଇଟା ତୋଳିବାନି ଏଇଟା କାଲି ଆମେ ତୋଳିବା ଏଇଟା 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 ଲ ହାଇସ୍ କେତେଟା ହେଲା 3ଟା ହେଇଗଲା ଆଉ ସେ ଛୋଟିଆଟା ଥାଉ ନାଇଁ ତୁଳି ନିଅ ଟିକିଲିଟା ହଁ କାଲି କାହିଁ ଏକାଥରେ ଏଇଟା ଥରେ ପଖାଳ ଏତିକି ପଖାଳ ବି ଯିବନି ଏଇଟା ନା କାଲି ନା କାଲି ଥାଉ ନା ତୁଳି ଦିଅ ନା ଭାଇ ଗୋଟେ ଭାଇ ଏବେ ଅଲରେଡ଼ି 4ଟା ଛତୁ ମିଳିଗଲାଣି ପଖାଳ ମାନେ ହେଇଗଲା ଏ 4ଟା ମୋର ଭାଜି ଦେବୁ ହେଲା ତମେ ତମର ଯଦି ଖୋଜିକି ପାଇବ ଖାଇବ ହେଇଲୋ ମୁଁ ଖାଇବିନି ମୁଁ 4ଟା ପାଇନି ଆଉ ମୁଁ ମତେ ରଖିଛି ତୁଳିକି ଆଜି ସକାଳେ ତମ ଦେବିନି ଆହୁରି ପାଇଛ ନା देख सब तुली सारा पर आहुरी 4टा एति बड़ तो गुटे पाई नथि हाँ देखा चलो कार बेस के अच्छी चलो बे तुम्हें एति तुली पाइलो ना किंतु आगे देखंतु एई जे साइज टा हम पाइची ये भला गुटे देखै दउ छी जानी देखा बड़ हे जाय जो कोढ़ी केतडा एसु किसो छतु या ना किसो बाली छतु ना कुटा नाड़ी छतु ओ नाड़ी छतु